করিল বিপদরে তুমি প্রভু সাহারা মোদেল সমস্ত তালি মারি প্রভুকে ধন্যবাদ করিবা প্রভু আশ্চর্যকারী পরমেশ্বর কান্তি পরমেশ্বর অনেক অদ্ভুত কার্য সাধনা করতে হালেলুয়া জি হলো বাবা রক্ষান্দনা বাবা জিসাস ইয়েস লর্ড ইয়েস সমস্ত উচ্চ করতা দোত্রা প্রভুকে ধন্যবাদ করিবা পায় মোচল পথে যিশু জগ মহু পাপ ভরা জগতরে পাখি পাখি Yes, Lord Jesus. জীবনরে মোর সাহা কেহি নাহি তুম বিনাই জগতে ভরসা কে নাহি হে প্রিয় যিশু তুমি মো পালক হে প্রিয় প্রভু তুমি মো চালক হে প্রিয় যিশু তুমি মো পালক হে প্রিয় প্রভু তুমি মো চালক দুঃখ বেড়ে তুমি প্রভু সান্ত্বনা করিল বিপদরে তুমি প্রভু সাহারা মহেল দুঃখ বেড়ে তুমি প্রভু সান্ত্বনা করিল বিপদরে তুমি প্রভু সাহারা মহিল হে প্রিয় যিশু তুমি মো পালক হে প্রিয় প্রভু তুমি মো চালক হে প্রিয় যিশু তুমি প্রভু সাহারা মহিল Yes, Lord. Glory Jesus. हेलो हेलो हालेलुया बोलो यीशु मसीह की जहार देहरे बल नथिला जहार देह देखिबार लायक नुहे आज प्रभु ताहाकु आपनको सम्मुखरे सुस्थ करिसंती जदि आपण विश्वास करुचंती आसंता काली समय को नष्ट करंतु नाही आ मो पाखरे मध्ये एते समय नाही आपण देखिले परमेश्वर केमिति काम करिवे आपण जानिले परमेश्वर केमिति काम करिवे वर्तमान आपण जानिछंती बुझिछंती वर्तमान मु तांको परिवार गुडा चेपटे आ ए साइडा ताको आ माउथ दियंतु आपण आपण ख्रिश्चियन आपण केमिति ख्रिश्चियन जे आपण एमिति हेला जाय आपण गोटे अभिषिक्त दासों को पाखे नहीं पारु नाहंती ना गाँव रे मंडली कोगा गजपति वाक्यर विरोही की गुणी पाकु गलेनी सब ना गुणी पाक जाए अरे तम कथा मु कहू ना ये वाक्यर वीर मानकु मु कहूची आज पर्यंत मु गुणी पाक गजपति तोर कथा कोइ नाही तो कथा कोइनी मु लोक मानको कथा को वाक्यर वीर रे अछंती ले आकु सुस्थता वाक्य देबो नाही की हां कुआडे गला से गजपति परमेश्वर कर योजना कोन हजी गला की परमेश्वर कथा रे नुहे कार्य रे करी के देखांती बुझौची परमेश्वर कथा रे नुहे कार्य रे करी के देखांती जेतेबेले मो जीसु चालू थिले लोक माने सुस्थता पाउथिले जेतेबेले शिशु माने चालू थिले लोक माने ताको छाया रे सुस्थ पाउथिले लोक मान को बंधन रु बाहरी जाउथिला लूक 4:18 रे प्रभु जीसु निजे कथा कहउछंती मु ईश्वर को वाक्य प्रचार करिवि आ वाक्य रो तीनोटी विषय बाहरिबो आ गोटी विषय होची सुस्थता आ गोटी विषय होची बंधन रु मुक्त आ गोटी विषय होची उपद्रव लोक मानकु प्रति विषय मुक्त हालेलुया समय अछि
କାଲି ସମୟ ନଷ୍ଟ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ। ପ୍ରଭୁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଆଶୀର୍ବାଦ କରନ୍ତୁ। ଆଜିରୁ ପୁରୁଣା ଘରେ ସେ ପାଦ ଦେବ ନାହିଁ। ତୋ ପୁଅ ଗଠନ ହେଇକି ଧାଇଁବ, ତୋ ପୁଅ ବଳବାନ ପରି ହେବ। ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ତାକୁ ଜୟପୁରକୁ ନେବୁ, ଘର ଭଡ଼ା କରିକି ରଖିବୁ। ପ୍ରାର୍ଥନାରେ ଅଭିଷେକରେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ବାକ୍ୟରେ ବଢିବୁ। ଯା ତାର ଡ୍ରେସ ଚେଞ୍ଜ କର, ଯା ଯା ଚାଲ। କହ ମୁଁ ଯୀଶୁଙ୍କ ନାମରେ, ମୁଁ ଯୀଶୁଙ୍କ ନାମରେ, ମୁଁ ଯୀଶୁଙ୍କ ନାମରେ ସୁସ୍ଥ ହେଇ ସାରିଅଛି। ସୁସ୍ଥ ହୋଇ ସାରିଅଛି। ଯା Amen. बोलो यीशु मसीह की, बोलो यीशु मसीह की। ଦୟାକରି ଆମେ ଅଳ୍ପ ସମୟ ହାତ ହଲାଇବା, ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର ଗୌରବ କରିବା। ଅଳ୍ପ ସମୟ ସମସ୍ତେ 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 ହାଲେଲୁୟା। ମୁଁ ଆଜି ଧନ୍ୟବାଦ ଦଉଛି ଏ ଟ୍ରାଇବାଲ ଡାଇସିସକୁ, ଯାହାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଗୋଟେ ଛୁଆ ଆଜି ଚାଲିବାକୁ ବଳ ପାଇଛି। ତାର ଚର୍ମ ରୋଗରୁ, ତାର ଅନେକ ଡ୍ୟାମେଜ ଯାଉଥିବା ଅଙ୍ଗ ପ୍ରତ୍ୟଙ୍ଗରୁ ସେ ଗଠନ ହେବା ପାଇଁ ସୁଯୋଗ ପାଇପାରିଲା। ହାଲେଲୁୟା। ଏହାର ମୂଲ୍ୟ ଅଛି କି ନାହିଁ? ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ। ହାଲେଲୁୟା ହାଲେଲୁୟା। ଯେଉଁ ବିଷୟ ବଡ଼ ବଡ଼ ମେଡିକାଲ ଆଉ ଯାହା ପାଇଁ ଫେଲ ଅଟେ, ଆଉ ତାକୁ ଆଜି ପ୍ରଭୁ ଏ ଟ୍ରାଇବାଲ ଡାଇସିସ୍ ଥ୍ରୁରୁ ପ୍ରଭୁ ଆଜି ତାକୁ ଠିଆ କରି ଗୋଟେ ନୂତନ ଜୀବନ ଦେଇଛନ୍ତି। Amen. ହାଲେଲୁୟା Hallelujah. ବୋଲୋ ୟୀଶୁ ମସିହ କି। ହାଲେଲୁୟା Hallelujah. ହାଲେଲୁୟା। Hallelujah. ଆଉ ଥରେ ପଚାରୁଛି, ଆପଣ ମାନେ କେମିତି ଅଛନ୍ତି?